नमस्कार। आज के सन्ध्येबेलार रेसिपि पियाजी। बाइरे प्रचंड बिस्टी ताई पियाजी बानाच्छि। पियाजिर जोन्नो आमि निये नियेछि 5टा पियाज, 5टा लंका, आन्दाज मतो बेसन, एकटा बाटीते निये नियेछि नुन, हलुद और एकटा चालेर गुঁড়ো। पियाज और लंका केटे नियेछि। एबार दिए देबो बेसन, दिए देबो चालेर गुঁড়ি, दिए देबो आन्दाज मतो नुन हलुद। एबार आमी एटा भालो करे मिक्स करे नेब। कड़ाई बसिए दिएछि। एबार एते तेल दिए देबो। तेल दिए दिচ্ছি। तेल दिए दिलाम। तेल गरम हो गेছে। এবার আমি এক এক করে পেঁয়াজি ছেড়ে দেব। দেখুন আমার দিয়ে দিয়েছি, এক পিঠ করে হয়ে গেছে। আমি এবার এগুলো উল্টে দেব। উল্টে দিলাম আর এক পিঠ হওয়ার জন্য। দেখুন আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটা তুলে নেব এক এক করে। रेडी आमार सन्ध्येबेला स्नैक्स पियाजी। गरम गरम चा दिए दारुण लागबे।